Selamat ngali hari serta mendik tapi basah ngagi kita semua gulai ngaku Leticia Kila. Batam berita ngali hari tu dipun ke enggau nembia Ari Palan Pelajar Tinggi IPT dekat ngagak mural Malaysia Largest Sarawak Team Mural Maze sepemanjai 181 meter. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Amzah madah pengawak tu hasil hari kerjasama Raban Nembia Enggau Nembia IPT nempa nama bab Malaysia Book of Records. Maya berjakuk bab pengerami berjadi ke Malaysia Largest Sarawak Team Mural Maze di Palan Convention Borneo Kuching BCCK kemari. Ia madah ke mural tu di Sadang tembuk bulan Mei 2022 lalu dipandangkan bab BCCK kena 21 Mei nyentuh 4 Jun 2022. Through this event, we will witness our industry players collaborate with our youth and students to attempt a record in the Malaysia's Book of Record for the largest Sarawak team mural painting. It will be a moment for us Sarawakians to be proud. Through this, we celebrate our beauty in ethnic diversity, which I believe play an influential role in developing cultural and heritage legacies for Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim ke Megak Menteri Nembiak Lumba Enggau Pemangsang Dagang Megak Madah, mural ke digagak berambai ke 580 elemen More to Discover Sarawak ianya main asal berjalai rampak menua pemakai Enggau Pengerami CANFF. Beritahu Datuk sepenyampau 50 juta ringgit udah diungkup ke buat langgur pemangsang Malaysia Lumpar ke-12 RMK-12 dikena ngagak Palan Komuniti Berkeperluan khas SNCC. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Min Enggau Pemansang Pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah, Perintah Sarawak sudah setuju ngagak palan servis bakal kompleks SNCC ungkup orang timpang pendiau OKU ke Datuk Benung di Perambu. Sarawak akan mempunyai a special complex ini that will address the whole chain, the first one in Malaysia, insyaAllah. All I can say is the government has agreed to it and also has agreed to the budget that we requested. So next is the implementation part, the design, the scope of work. Is we have envisaged the scope of work is the whole chain tadi. Facilities for screening, diagnosis, for education, vocational training, employment, and then residential homes, all that. Ia madah menyenyak maya ditemu pemberita sepengudah datai bak bengkel pemerkasa OKU di butik Hotel Kuching kemari. Datuk Seri Fatimah nambah kenyemak kompleksnya udah bisi ilak. Dia alai kompleksnya tadi dekat muka awak ngagai sida OKU ngulih ke servis ari sukut diagnosis, anggau screening serta pengawak belajar latih vocational gawak palan endur diau anggau kebukai. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Seri Fatimah nerang ke-7 bengkel tu digagak laban dekat Ningas Bana ke Ditapi, Raban OKU bergulai anggau upir serta agensi berkawal. Bila kita ada bengkel kebersamaan seperti ini, jadi dua-dua pihak itu bersama, jadi satu menyuarakan hasratnya dan yang satu lagi mendengar, dan dengan itu selepas itu bukan saja mendengar, membuat perubahan-perubahan yang diperlukan. Kelimpah harinya Datuk Seri Fatimah udah berjadi ke Bob di Karang Wishland, Chi Poh Yung ianya Be Rich with Purpose. Berita nangkan Ketuk Negeri Miri ngerikut ke trend kes positif COVID-19 nurun lalu penyampau mensemaya ke udah nerima vaksin majak nambah. Menteri Kemegai Tanggung Pengawak Komiti Penyangga Penusa Sita JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin madah, JPBB Miri ngelalau peranak bak negeri dia semampai likun serta seruran berjejaga. Ia madah munyinya sepengudah betuai ke awam keterubah JPBB Miri, lebih ninga lica berkawal anggau COVID-19 di Sitak Miri kena hari 4. Berbak anggaunya, Datuk Seri Lee megak nesau peranak di Sitak Miri ke udah nerima dos 1 anggau 2, diasuh ngulih ke dos booster sida. Pihak megak ungkup orang tuai tau ke orang tik sakit anda boleh angkat berumah, sida boleh ngenak servis mobile team dikenak berjalai ke program merik vaksin ngagai rumah. Di Kuching, Upis Menteri Dagang Dalam Negeri anggap perkara pengguna KPDN HEP madah ke bekal barang pemun bak negeri tu agak cukup.
Datuk Rosul Wahid ke megak sapit Menteri Dagang Dalam Negeri anggap perkara pengguna madah, penyampau orang dagang tinita ke atur skim rega maksimum ruang bilik SHMKM megak majak nambah. Maya buat pengawal matau berjalan ke atur SHMKM di Pasar Komuniti Stutong kemari, Datuk Rosul madah ke KPDN HEP bergulai dengan Upis Menteri Bertanam Bertupi engkau Industri Pemakai Malaysia MAFI udah ngeluarkan lebih 20 itik permit pemendar AP dikenak nentu ke rega manuak bermarket. Datuk Rosul madah ke cara tu dikenak mutar ke penanggul rega manuak ke majak niki sepengudah SHMKM tembu. Kelimpah harinya, Datuk Rosul madah ke perintah dekat mansik rega barang enggau inflasi berpelasar ke input dari Opis Statistik Malaysia, Opis Menteri Wang enggau Mafi sebelum ngagak pemutus nerus ke skimnya tau ke nda. Sepengudahnya, ia nerus ke pengawal matau prestasi segar mesra di stesen Petronas Astana enggau ngabas kilang kek lapis warisan di Jalan Tun Ahmad Zaidi Adrus. Agit nampung berita di Kuching. Sekretari Politik Menteri berupis Menteri Besar Parlimen Enggau Undang-Undang Datuk Seri Syed Hamzah Syed Pai Al-Yahya diari ke Menteri berupis Menteri Besar Parlimen Enggau Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar udah datai buat program sumbangan projek MIT menua pesisir kecil MRP di Kampung Senari kemari. Datuk Seri Syed Hamzah madah, program menyuak ke bantuk tu dikenak berjalai ke program nyintu pengelantang hidup rakyat. Jadi hari ini ada hampir 15 buah NGO yang telah menerima bantuan sumbangan daripada kita yang berjumlah hampir 219,000. Seninja anggap karanya Datuk Seri Syed Hamzah Madaka sida udah beli sebuah bot berungkus RM25,000 lalu ngarap ke Gerempung Sukarela Opis Bomba Anggap Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak datai merik bantu emergensi nyemak bisik bah nyadi. Jadi perkara ini adalah penting untuk memastikan bantuan keselamatan dapat digerakkan dengan kadar segera bagi menyelamat mangsa-mangsa banjir. Seperti yang berlaku baru-baru ini, ada beberapa kampung yang telah menerima pesan daripada kenaikan air laut. Bekau lenggau peminta Araban Masjid Kampung Senari dikenak ngagak masjid baru buat tabak ke Sebaka, Datuk Seri Syed Hamzah madah perkaranya agit diperambu enggau Datuk Seri Dr. Wan Junaidi ke megak Kaban Parlimen Santubong. Berita Udato. Balai Polis Sentral udah ngatur program kepolisan komuniti bergulai dengan Komiti Pemansang enggau pengelikun genturun pendiau JKKK Kampung Masjid serta Kelab Rukun Tetangga KRT Bintangor kena hari 3 tu tadi. Program tu diatur 2 jam ngembuan 7 ngedut ke kaul antara mensemayuh enggau raban polis kelimpah nyawab nagang tindak betul serta palan orang salah guna dadah. Programnya digulut Tuai Balai Polis Sentral ASP Ahmad Abang, Pengulu Kampung Masjid Haji Iskandar Landau, Komiti JKKK Kampung Masjid enggau KRT Bintangor. Hasil hari pengawak mataunya tertemu ke beberapa palan tebing Bintangor, tebing masjid nuju Jalan Munggok Kubur agit petang serta mesti dipasang lampu kelebih agit tabak etik enggau kios JKKK. Kenuk ke spokesperson program, antik lampu udah dipasang elak dekat nyawab ngurang ke risiko vandalisme nyadi berendur dia. Ngaling agar report ni tengari COVID-19. Komiti Penjaga Penulisan Negeri JPBN Sarawak nengah penerang ia kemari pada ke-14 kes positif baru direkod ke 6 pelilih menua di Sarawak ngujung ke penyampau semua kes datuk ianya 252,674 kes. Hari penyampaunya bisik 5 kes ditemu buat kategori 1, lalu 8 kes buat kategori 2, angka sitik kes buat kategori 4. Pelilih menua tik ngerekod kes positif COVID-19 di Sarawak bakal di Ayan Ketul. Nakat terdulu edisi ngali hari bergulai aku Leticia Kila. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my enggau UKAS channel di YouTube.